ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ 3ଟି ବସ୍‌ରେ 104 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଆସାମର କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଏବଂ କଲିକତାର ଥିବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାୟାଧର ବେହେରା ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। वरिष्ठ नागरिकों आज तीर्थयात्रा ट्रेन शुभारंभ है। प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय आज जो वरिष्ठ नागरिक मान यात्रा समस्त नागरिक मान वरिष्ठ नागरिक मान उल्लास थिला, खुशी लहरी थिला जे आमे माँ कामाख्या देवी और कलिकता दक्षिण काली और बेलूर मठ 3टी जगह को जी खुशी सहित समस्त मंगल परिवार मंगल आम अनुगुल मंगल अनुगुल जिलार मंगल और समस्त मंगल माँ को दर्शन करने जाऊँगी। गोटे सुंदर पदक्षेप तेणु आम मैंने समस्ते आज स्वागत कलु और ये अभिनंदन जड़े शुभेच्छा देकी यात्रा सफल पाई प्रभु जगन्नाथ बाबुड़ी